गोयच्या ओपिनियन पोलांतलो सुटके झुजारी डॉक्टर जॅक सिक्वेराच्यो यादी जागयल्यो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, केपेचो आमदार आल्टन डिकॉस्टा, वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान थळाव्यां सयत आंबावली ओसोळणा हांगा डॉक्टर सिक्वेराच्या पुतळ्या कडेन कार्यावळ केली। चीन आनी दांडेवाडो हांगा इंडिया अलायन्साची बसका जाली। हे फावटी इंडिया अलायन्साक वेचून हाडात, युरी आलेमावान उलो मारलो। 2024 हे लोकसभा इलेक्शन एकदम इम्पॉर्टंट इलेक्शन। जायत इलेक्शन पयलीं जालें, MP इलेक्शन जातालीं, कोण इंट्रस्ट व्हडलो घेयनासले कित्याक आमची दोनूय सीटां आसतालीं। पूण हे फावटी हे एकदम इम्पॉर्टंट सीट जाल्ले आहा, एक सीट इम्पॉर्टंट जाल्ले आहा। तेका लागून आयज सगळ्यो पार्टी ज्यो पयली इलेक्शनां सगळ्या डिफरंट अलग हे करताले, कॉन्टेस्ट करताले, पूण आयज गमोन येयला। फाटलीं 10 वर्सां BJPक आमी सगळे सेपरेट इलेक्शन झगडून फकत 33-34% घेवन ते आमचे गव्हर्मेंट चलयताले। नरेंद्र मोदी stands between the identity of Goa and his larger plans of destroying Goa. Maka dista, this is where Ami, as Goinkar pon samalpak, we have to step in. And that chance is there on 7th May. As a soldier, I have come forward to fight this battle. Jenna, Maka ticket announce करली, Maka khalte pon bogle. I don't know whether I deserve this ticket. जेन्ना व्हडले लीडर हाडले तेन्ना आनी म्हाका दिसती पडले मे बी काँग्रेस आनी इंडिया अलायन्सान कन्सिडर तर म्हाका केला एज अ कॅन्डिडेट फॉर साउथ गोवा। म्हाका दिसता they announced a ticket for the taxi drivers, for the motorcycle pilot, for the fishermen, for all those who are fighting to protect the coast, to protect our fields. शेतां पाटां सांबाळपाक फायट करता तांकां ही तिकीट दिल्या। कालच्या दिसाक आमचे जे हे व्हडले लीडर आहाय ते एल्टना घरा सायडी फक्त भोंवतात। आमी भियेना, आमी कांकणां घालून ना। आमी जेन्ना तुमी आमदार केले तुमचे प्रश्न सुटावे करपाक आमी झगडटले। गोंयचे प्रश्न आज अभिमान दिसता म्हाका, कित्याक हे प्रश्न जेन्ना आमी मांडटा तेंकडे आन्सर जाप दिवपाक कांयच ना। मुखेलमंत्री कडेन म्हाका दिसता ही हॅज फेल्ड, मिसमॅनेजमेंट। आज काळ गरजेचो की आमी गोंयकारांक जिखपाक गरज आसा। आनी जेन्ना लास्ट 7-8 डेज आमी मिटींग करताय तेन्ना हांव मुद्दम सांगता, एकूच पॉयंटार हांव स्ट्रेस दिता, इट इज नॉट द इलेक्शन ऑफ काँग्रेस, इट इज नॉट द इलेक्शन ऑफ युरी आलेमांव, कॅप्टन एल्टन ओ आनी कोण लीडर ओ तुमगे बाब क्रूज सिल्वा। हे इलेक्शन गोंयकार पण सांबाळपाचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।